So, truth or dare kami, guys. Ako naman si Catalea. At ako naman si Ahesha. Bato, pick. Truth or dare? Truth. Kisa yung... parang alam. Art. Arthur. Okay. Sige. Truth or dare? Truth. Truth. Kinsa imong favorite best friend? Si Liza o si Cristel? Ganun mo kay Crystal, pero kay Ate Liza ko. Okay. Like, Truth or dare? truth. Hindi mong crush. Kusog dapat. Nasa ko ingon na ako. Ha? Kalbo to yan. Ganda ba? First letter na lang. No. Christoph. Aba, topic. Truth. Truth. Ayoko pala yung USB. Nakahatag ng sing-sing o crush. Pero, kuha yung sing-sing. Nga, di pa suot sa ako. Ay, kuha yung sing-sing. Nga, gihatag sa ako. Nga, kuha kay wala mga ningon si ano. Sige. Pix. Truth or dare? Truth. Ano? Ano lang? Ay! Pag mag-uyab ka. Pag mag-uyab ka, pag ako. Gwapo ang pigion o pangit? Gwapo or pangit? Siyempre pogi. Sige. Truth or dare? Trot. Kinsa yung mga favorite pinsan? Si Allison o si Athena? Si Athena. Parang wala. Ay, si Athena, medyo lang. Pero okay lang. Wala talaga. Sige. Dali. Truth or dare? Truth. Every truth ka na lang. Wala kang cup. Alam ko na. Kinsa imong favorite tita? Si Ate Tiklay or katong mama ni Arthur? Vote. Sige. Okay. Truth. Sino yung favorite parents mo? Mama mo o papa mo? Vote. Both pa rin?
kay Truth or dare? Trot. Ano, one only lang si Sheena or si Dongdong? Hala. One only. Actually, si Dongdong paborito ko rin. Pero si Sheena paborito ko rin. Parehas naman silang Pero ang favorite mo magkakainis. talaga? Parang si Sheena. Bakit? Yun yung palagi kong kasama. Pag kasama mo si Dongdong, Siya din eh! Girl. I dare you to kiss someone you like. Ha? Bakit naman? Hindi. Hanapin mo. I dare you to kiss. Abe? Ay. Be? I dare you to kiss with someone you like. Crush? Be? I dare you to kiss someone you like. Ay, wala. Pakita ko, kinsay mong i-kiss. Nandun tayo sa malayo. Okay, papakita ko. Sheena? Puntahan mo. Talaga. Alam mo na tayo. So guys, ako na lang pupunta na. Dapat pakita na ko ha. Yes, of course. So guys, nandito lang. Oh. At pupunta na tayo kay Tataway. So guys, nandito na tayo. Tapos na. Ginis ko na nga sa lobby. Kinis niya guys. Yes! Di ba guys? Comment nyo guys kung kinis. Diba? Comment nyo guys. Kinis ko guys. Sa labi. O dito. Dapat. Dapat ganon. Quoted ko lang yun eh. Bakit ako nag-una? Sige. What? Check again. What? Truth. Dapat may hahawakan kang lalaki na kamay. Kung sino pa nga makita mong lalaki, dapat hahawakan mo ng kamay. Truth man. So, sabihin ang totoo. Sige. Meron. Best friend ko. Lalaki? Yes. Naghawak ka rin ng kamay? Yes. Hoy, best friend ko, guys. Best friend ko lang yun, guys. Ang kani, ano mo na, kajuban. Ay, kichupan na. Gagi, 10 minutes na.
Last na to. Truth. Sino yung favorite people mo? O your favorite people? Pila ka bok? Someone. My One. mother. People or God? God. People naman yung God mo. Siyempre God. Pero, so, yun lang guys. At Bye! bye-bye!